फाटल्या फॉर्मर कालांगूट MLA आग्नेलांनी रिसेंटली स्टेटमेंट केला की विजय इज रिक्वायर्ड इन ऑपोजिशन अँड टू लीड इट अँड ऑल. हाऊ डू यू सी दॅट? See, Agnel has been my friend long ago. I'm not much in touch with him. He makes certain observations which are relevant to the political landscape of Goa. These observations can be sometimes good or bad. He also says things which he feels is the need of the hour. What is the need of the hour? That BJP is a party, is a machine that is 365 days, 24 hours, always in doing something or the other. So to fight that, you have to be equally good or you have to be doing something extraordinary, which as a human being, as a Goikar, I cannot see. You all also cannot see. तुम्ही तो क्वेश्चन केला, तुवेंच केल्लो होता पळयलो का? So it is a fact. So तो जो कितें उलयता तो म्हणटा की हांव ओपोजिशनान जाय म्हण हांव रुलिंगान वचना, हांव ओपोजिशनानूच आहा आनी हांवें चिंतलां की ह्या 5 वर्सांनी अशेंच रावप. कळ्ळें तुका? आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम विथ द काँग्रेस पार्टी एज अ प्री पोल अलाय. आय एम मेकिंग माय सेल्फ व्हेरी क्लियर. इंडिया अलायन्स इंडिया अलायन्स म्हणून म्हाका केन्ना कोणें आपोवंक ना. मागीर तो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट जालो तो गिर्यातो आनी खलप तेन्ना ताणें आपयलें तें मागीर. इट्स एन आफ्टर थॉट. बट हांव काँग्रेस पार्टीचो प्री पोल एलाय इन द असेंब्ली इलेक्शन. तांचे बरोबर हांव अजून आसा. सो बाय एंड लार्ज आय कीप इन टच विथ देम एंड आय गो विथ देअर लायन. तुमच्या कानार बाब कितें पडला न्यू थर्ड फ्रंट बा कितें तो उलयलो आग्नेल खूब जाणांचे तकलेन आहा. लोकांक कितें दिसता, लोकांक पर्याय जाय. कितें आतां देर इज नो ऑल्टरनेटीव. टिना म्हणून फॅक्टर आसतालो पळय, तो टिना फॅक्टराचे दीस गेले. इफ समबडी फील्स दॅट म्हाका ऑल्टरनेटीव कोण ना, तशें ना. तें कोण तरी ऑल्टरनेटीव क्रिएट जाता. ताजे पयलीं आपूण सुतूक रावन, आपूण जागृत रावन आपल्यान लोकांचे जाता चलता म्हणून. आय एम अवेअर. सम पीपल हॅव ऑल्सो टॉक टू मी. देर आर पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हू हॅव रिटन अबाउट. तुमचे कडेन उलोवप जाला सगळे नथिंग कॉन्क्रीट. पूण तरी इट इज एन आयडिया दॅट इज बीन मुटेड बाय फ्यू. हें जावचे पयलीं, अशें सगळें जावचे पयलीं ऑल पॉलिटिकल पार्टी नीड टू थिंक की बाबा गोंयकारांक कितें जाय आनी ताचे खातीर आमी वी शूड नॉट फेल द पीपल. आनी गोंयकारांक तुमचे कडेन खूब एक्सपेक्टेशन आहा. द फोर्थ इस्टेट तुमी बी तुमचें इंडिपेंडन्स दवरूंक जाय आनी तें दवरतकच आमकां लोकशायेन कितें बरे रिजल्ट मेळटले. नाजाल्यार तुमी कॉम्प्रोमायज जाले लोकांक विश्वास वतलो आनी लोकशायेचेरूच विश्वास वतलो. जसो आतां ही असेंब्ली एक दिसाचें हें जें फेस्त केलां, एक दिसाचें फेस्त, तें फेस्त करून लोकशायेचें फिस्ट जायना. इट डज नॉट बिकम अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. इट बिकम्स रेदर जोक ऑन डेमोक्रेसी. इतले इश्यू आहात. 6 म्हयन्यांनी एकदां करता आनी एक दिसा खातीर तूं करता. कितें उरलें? ओके, ओके.